نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے، رات میں جب قرآن کی تلاوت نماز میں بلند آواز سے کیا کرتے تھے، یہی لوگ چھپ چھپ کر جا کر دیواروں میں کان لگا کر قرآن سنتے تھے۔ اتنا مٹھاس قرآن کے اندر ان کو معلوم ہوتی تھی، اتنا سکون قرآن سن کے ان کو لگتا تھا، اتنا سکون حاصل ہوتا تھا، اتنا اطمینان ان کو حاصل ہوتا تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے تھے تو یہ جا کر اپنے کان کو دیوار سے لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنتے تھے۔ FG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان جمعہ ہے وہ وقت کے لحاظ سے کافی اہم عنوان ہے، اور وہ قرآن مجید کے متعلق ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت یا قرآن مجید کا مقام و مرتبہ آسمانی کتابوں میں یا دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں پائی جاتی ہیں، ان تمام کتابوں کے درمیان قرآن مجید کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یہ کسی مسلمان سے بلکہ کسی غیر مسلم سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ پوری دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، خاص طور پر مومنین اور متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی بنیاد پر رب العالمین نے سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت کے اندر کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، بے شک یہ کتاب جس کے حقیقت میں، جس کے مقام و مرتبے میں، جس کی فضیلت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن رب العالمین نے یہاں پر صرف متقیوں کے لیے ہدایت کی جو بات کہی وہ اس اعتبار سے کہ اس کتاب سے متقی اور مومن لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک رہی بات عمومی ہدایت کی تو یہ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن جو بابرکت مہینے میں نازل کیا گیا ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو، یہاں پوری انسانیت کو رب العالمین خطاب کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، یہود و نصارہ ہوں، اس دھرتی پر بسنے والے تمام انسانوں کو رب العالمین مخاطب کر رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نصیحت کا سامان پہنچ چکا ہے، اس میں ساری انسانیت کے لیے شفا ہے۔ تو ان ساری آیتوں سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے پڑھنے والوں کے لیے صرف نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سارے لوگوں کے لیے قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں مسلمان اس قرآن کو باعزت، مکرم اور افضل سمجھتے ہیں، اس قرآن کا احترام کرتے ہیں، اس قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لیکن انسان جو مسلمان یہ تکریم اور تعظیم کرتے ہیں اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے غیر مسلمین کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو بھی اس سے جڑ جائے گا، جو بھی اس کو پڑھے گا، جو بھی اس کو سنے گا اور جو بھی اس کے اندر غور و فکر اور تدبر سے کام لے گا اس کو اسلام لانا پڑے گا، وہ ضرور مسلمان بنے گا۔ اسی بنیاد پر
दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ स्टेट के अंदर कुरान की बेहुरमती गैर लोगों की तरफ से की जाती है। कहीं यहूदो नसारा की तरफ से, कहीं कुफारो मुशरिकीन और हुनूद की तरफ से कुरान की बेहुरमती बार बार हमारे सामने आ रही है। कहीं कुरान की बेहुरमती इस शक्ल में की जाती है कि भीड़ के सामने, लोगों के सामने कुरान को नजर आतिश कर दिया जाता है, जला दिया जाता है लोगों के सामने। ये कुरान की बेहुरमती है। कहीं ऐसा भी देखने और सुनने में आया कि होटलों के अंदर हाथ को पोंछने के लिए टिश्यू पेपर के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं दुकानों में इस बात का भी मुशाहिदा किया गया है कि लेन देन की चीजों को उसमें बांध कर लपेट कर लोग इस्तेमाल करते हैं। कहीं टॉयलेट की सीटों पर कुरान के औराक बिछाए जाते हैं। आखिर ये कुफारो मुशरिकीन की तरफ से, यहूदो नसारा की तरफ से, हुनूद की तरफ से कुरान की बेहुरमती क्यों की जाती है? आखिर कुरान के पीछे लोग क्यों पड़े हैं? आखिर कुरान के पीछे हाथ धोकर ये क्यों लग गए हैं? क्या वजह है? क्यों कुरान को लोगों के साथ, क्यों कुरान को इंसानियत के सामने ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुरान दहशतगर्दी की तालीम देती है, ये कुरान लोगों में तफरीक और बांटने का काम करती है, ये कुरान बीवी बच्चों से, माँ बाप से औलाद को दूर करने का काम करती है, ये कुरान लोगों में दुश्मनी पैदा करती है? आखिर ये क्यों इंसानियत के सामने बावर कराया जा रहा है? आखिर ये ऐलान बार बार क्यों किया जा रहा है? आखिर कुरान की बेहुरमती क्यों की जा रही है? उसका वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि कुफार और मुशरिकीन को, सारे गैर मुस्लिमीन को ये बात मालूम है कि अगर लोग कुरान के करीब जाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान सुनेंगे, कुरान में गौर व फिक्र से काम लेंगे तो जरूर ना जरूर एक दिन वो इस्लाम ले आएंगे। इसी वजह से यहूद व नसारा डरे हुए हैं, इसी वजह से गैर मुस्लिमीन इस कुरान के पीछे पड़े हुए हैं, इसी वजह से ये यहूद व नसारा और पूरे गैर इस्लामी जितनी भी जमातें और तहरीकें और तंजीमें हैं कुरान से डरी हुई हैं। वो अपने लोगों को कुरान से दूर रखना चाहते हैं, वो अपनी जमात, अपने मजहब के लोगों को कुरान से दूर रखना चाहते हैं कि वो कुरान के करीब जाकर कहीं हिदायत याफ्ता ना हो जाए, कहीं वो मुसलमान ना बन जाए, कहीं वो कुरान पढ़ने वाले, कुरान के मुताबिक अमल करने वाले ना बन जाएं। इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में कुरान की बेहुरमती की जाती है और कुरान की तरफ गलत बातें मंसूब की जाती है। आपने देखा जिन लोगों ने भी कुरान की बेहुरमती की, जिन लोगों ने कुरान के तकद्दुस को पामाल किया, दुनिया के अंदर अल्लाह ने उसको खतरनाक सजाएं और अजाब दिया है। आप देख लें, जितने भी लोग हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, दौरे हाजिर में भी कई लोगों ने कुरान के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की, कुरान की तालीमात को बदनाम करने की कोशिश की। इसी हिंदुस्तान के अंदर कई लोगों ने, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर उनके लिए जाए इबरत बना दिया, लोगों के लिए नसीहत का सामान पैदा कर दिया कि देखो, अगर मेरे किताब के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करोगे, मेरे मुकद्दस कलाम की बेहुरमती करोगे, मेरे मुकद्दस कलाम को लोगों में इस बात के लिए ऐलान करोगे कि ये कुरान क़िताल की, लड़ाई झगड़े की, दहशतगर्दी की तालीम देती है, तो तुम्हारा अंजाम दुनिया के अंदर तो ये है ही है, आखिरत के अंदर उससे कहीं ज्यादा बड़ा अजाब तुम झेलने के लिए तैयार रहो। हाज़रीन गिरामी, आपने सुना होगा स्वीडन में बार बार, ये पहली बार नहीं है, कई मर्तबा कुरान को जलाया गया है, कई मर्तबा कुरान को आग के हवाले किया गया, और वो भी नहीं कि तन्हाई में कहीं बैठकर, पूरे आवाम के सामने, एक भीड़ के सामने, एक मस्जिद के सामने, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए। और आज वही स्वीडन की हिमायत तुर्की कर रहा है, जिसको लोग उर्दुगान को मुसलमानों का हीरो, मुसलमानों का खलीफा बावर कराते हैं। यही वो इंसान है जिसके कंधे पर रखकर हमेशा मुसलमान ममालिक को टारगेट किया जाता है। यही वाहिद वो हाकिम है, वाहिद ऐसा मुस्लिम लीडर है जिसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाती है। जितने भी मुस्लिम ममालिक बर्बाद हुए हैं, सब में इसका हाथ है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रोल नेटो जो है, उनकी जो एक फौजी दस्ता जो है, सबसे बड़ा हाथ उसी का है। वहीं तुर्की में इनका क़याम है, वहीं से फौजी अड्डे, जितने भी फौजी अड्डे हैं,
नेटो वहीं से उड़ान भरती है, वहीं से मुस्लिम ममालिक पर बमबारी करती। आज उसने कुरान जलाया, स्वीडन का एक आदमी ने स्वीडन के अंदर मस्जिद के सामने। आज नेटो में शमूलियत की हिमायत उर्दुगान ने की है, जिसको लोग मुसलमानों का हीरो और खलीफा समझते हैं, मुसलमानों का हमदर्द समझते हैं। हाज़रीन गिरामी, ये मेरा मौजू नहीं है, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आखिर ये गैर मुस्लिमीन, यहूदो नसारा, कुफार, मुशरिकीन कुरान से डरे क्यों हैं? क्यों इतना डर रहे हैं ये कुरान से? आपको मालूम होना चाहिए ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया वाकया नहीं है। आप देखें, नबी के जमाने से लेकर इनका यही शेवा रहा है, कुरान के मुताल्लिक गलत बातें लोगों के दरमियान मशहूर करना कि कुरान इस बात की तालीम देता, कुरान लोगों में तफरीक की तालीम देता, कुरान लोगों को गुमराह करने की तालीम देता है, कुरान अपने आइज़ा व अकारीब से दुश्मनी पैदा करने की दावत देता है। ये बड़ी पुरानी बात है, आपको मालूम होना चाहिए। एक वाकया मैं बताता हूँ। ऐसे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सही बुखारी की रिवायत है, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हबशा की तरफ हिजरत करने के लिए मक्का से निकले, जब बरके ग़िमात के करीब पहुंचे तो वहां आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात इब्नु दुगन्ना नामी से होती है। मक्के में इसका बड़ा मकाम व मर्तबा था, बड़ी हैसियत का मालिक था। इब्नु दुगन्ना से जब उनकी मुलाकात होती है, वो कहते हैं, ऐना तुरीदु या अबा बकर, ऐ अबू बकर तुम कहां जा रहे हो ये साजो सामान के साथ, कहां का इरादा है, कहां का सफर है? अबू बकर ने कहा कि मेरी कौम ने मुझको मेरे वतन से निकाल दिया है, अब मैं जमीन के अंदर सफर करना चाहता हूं, ऐसी जगह पर जाना चाहता हूं जहां मैं अपने रब की आजाद होकर मैं अपने रब की इबादत कर सकूं, जहां मुझे कोई रोकने और टोकने वाला ना हो, मुझे कोई मना करने वाला ना हो, मुझ पर कोई जुल्म करने ना वाला हो कि मैं अपने रब की इबादत ना कर सकूं। मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मैं अपने रब की इबादत अंजाम दे सकूं खुलकर। इब्नु दुगन्ना ने कहा, इन्ना मिस्लका ला युखरज वला युखरिज। ऐ अबू बकर, आप जैसे नेक सीरत आदमी को, आप जैसे सखी और फैयाद आदमी को, आप जैसे लोगों को जो गरीबों यतीमों की मदद करते हैं, हमेशा कमजोर लोगों का सहारा बनते हैं, ऐसे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम नहीं लाए थे तब भी बड़े नेक सीरत आदमी थे। कभी भी आपने बुतों की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, आपने कभी भी गैरुल्लाह की इबादत नहीं की, जाहिलियत के जमाने में भी आपने नहीं की, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, हमेशा लोगों की मदद करना, नेक काम करना, यही आपका शेवा इस्लाम लाने से पहले भी था। तो लोग बड़ी इज्जत करते थे, आपका बड़ा एहतराम किया करते थे। इब्नु दुगन्ना ने कहा, इन्ना मिस्लका ला युखरज, आप जैसे नेक तबीयत आदमी को, नेक दिल आदमी को मक्का से नहीं निकाला जा सकता है। फ़इन्नका तक्सिबुल मादूम, आप सोचिए वही सिफत इब्नु दुगन्ना ने हज़रत अबू बकर की बयान की जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहली मर्तबा वही नाजिल हुई, या आपने जब जिब्रील को देखा, जब घर आए तो आप डर रहे थे, कांप रहे थे। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, क्या हुआ है? उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो आपकी सिफात उस वक्त बयान की, यही सिफात इब्नु दुगन्ना ने हज़रत अबू बकर की बयान की। कहा, तक्सिबुल मादूम, तुम मुहताजों को कमा कर देते हो, उनका हाथ बढ़ाते हो, उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हो, वतसिलुर रहीम, रिश्तेदारों को जोड़ते हो, रिश्तेदारी निभाते हो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करते हो, वतहमिलुल कल, लोगों का बोझ उठाते हो, वतुक़री ज़ईफ़, मेहमान नवाजी सबकी किया करते हो, वतुईनु अला नवाइबिल हक़, और परेशान हाल लोगों की मदद किया करते हो। व अना लका जारुन, मैं तुम्हारा पड़ोसी बनूंगा, मैं तुमको पनाह दूंगा मक्का के अंदर, चलो मेरे साथ। यही सिफात है खदीजा ने अल्लाह के रसूल की बयान की थी। आप जरा सोचें कि जाहिलियत के जमाने में इस्लाम लाने से पहले अबू बकर की शख्सियत कैसी थी मक्का वालों में। इतनी बड़ी बड़ी सिफात, जामे सिफात के हामिल थे आप, बड़े नेक दिल थे आप। तो कहते हैं कि आप चले, मैं आपको पनाह देता हूं। और आपको मालूम होना चाहिए मक्का वालों के ये उसूल था, अगर कोई किसी को पनाह दे दिया
तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, सब लोग उसका एहतराम करते थे इस कानून का। तो उन्होंने कहा मैं आपको पनाह देता हूं, मेरे जिम्मे आप रहें, आप चलें मक्का के अंदर। वो चले गए, कहा फर्ज फअबुद रब्बक बिबिलादिक, चलो अपने शहर में चलो, तुम अपने शहर में अपने रब की जैसी चाहो इबादत करो। जब वो इब्न दुगन्ना ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर अपने साथ आए, उसके बाद फताफ फी अशराफी कुफारी कुरैश, कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे जिनका मकाम व मर्तबा लोगों की निगाहों में था, उन सारे लोगों से कहा कि अबू बकर हैं, ये अबू बकर हैं, मैंने इनको पनाह दी है, कोई भी इनको हाथ नहीं लगा सकता, इनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लोगों ने कहा ठीक है, अगर आपने पनाह दे दी है तुम इस बात को कबूल करते हैं, लेकिन इब्न दुगन्ना हमारी भी कुछ शर्तें हैं, हमारी भी कुछ शर्तें हैं। कहा मुर अबा बकरिन फलियअबुद रब्बहु फी दारी, अबू बकर को कहो अपने घर के अंदर हो अपने रब की इबादत करें, लोगों के सामने ना करें, खाने काबा में आकर इबादत ना करें, शाहराह पर ना करें, अपने घर के सेहन में वो नमाज ना पढ़े, अपने रब की इबादत ना करें, अपने घर के गोशे में अंदर जाकर वो अपने रब की इबादत करें, इस शर्त पर। और उन्होंने शर्त लगाई फलयुसल, वो नमाज पढ़े अपने घर के अंदर, अपने घर के सेहन में भी नहीं पढ़ सकते जहां से लोग उनको देखें, उनकी आवाज को सुने। कहा वल यक़रा माशा, जितना कुरान पढ़ना है उनको अपने घर के गोशे में पढ़े, तनाई में अंदर में पढ़े, बाहर ना अपने रब की इबादत करें। वला युज़ीनना बिदालिक, कुरान पढ़कर, कुरान की तिलावत करके, नमाज पढ़ के हमको तकलीफ मत दे, इनको अपने रब की इबादत करनी है, हमारे लोगों के सामने वो ना इबादत करें, हमारे कौम के सामने वो कुरान ना पढ़े, हमको इससे तकलीफ होती है। कहते हैं वला यस्तअलिनु बिही, कुरान बुलंद आवाज से ना पढ़ें। देखिए कुरान बुलंद आवाज से ना पढ़ें। उस वक्त कुफारे कुरैश ने यह शर्त रखी, अगर अबू बकर को यहां इबादत करनी अपने घर में करें, लोगों की निगाहों के सामने नहीं, जहां कोई उनको देख ना सकता, कुरान पढ़े, जितना पढ़ना उनको पढ़े, लेकिन वला यस्तअलिनु बिही, बुलंद आवाज से नहीं कि लोग सुन सके। और उन्होंने कहा फइन्ना क़द खशीना अन यफ्तिना अबनाउना व निसाउना, हमको इस बात का डर है कि अगर ये कुरान बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तो हमारे बीवी बच्चे फितने में मुब्तला हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, और अबू बकर के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगेंगे, मोहब्बत पर ईमान ले आएंगे। ये खदशा उस वक्त कुफार को भी था, उस वक्त के गैर मुस्लिमों को भी इस बात का एतराफ था कि कुरान ऐसी किताब है जिसके अंदर ऐसा जादू है कि जो भी उसको सुनता और पढ़ता है उस पर असर होता है। उन्होंने कहा कि अगर ये बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, हमारे बीवी बच्चे, हमारे गांव शहर वाले, कुरैश वाले अगर सुनेंगे तो हमारे बीवी बच्चे भी इस फितने में मुब्तला हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, ये भी कुरान मोहम्मद पर ईमान ले आएंगे। फअफ़ज़अ ज़ालिका अशराफ़ु कुरैश मिनल मुशरिकीन। आप सोचें, ये इब्तिदाई इस्लाम की बात है, अभी इस्लाम फैला नहीं था, अभी छुप छुप कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तबलीग किया करते थे, दावत दिया करते थे, इस्लाम की बातें लोगों को लोगों की नजरों से छुप कर बतलाया करते थे। ऐसे वक्त में भी कुफारे कुरैश को इस बात का डर था कि अगर कुरान लोग सुनेंगे तो कुरान का असर उनकी जिंदगी पर होगा और वो मोहम्मद के मुत्तबे बन जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे। इस बात का डर उस वक्त के लोगों को था। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा आपको सताया गया। आप खाने काबा के अंदर जब जाकर नमाज पढ़ते, वहां बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत किया करते थे, तो आप पर नमाज की हालत में जुल्म किया जाता था। आपको वाकया भी मालूम होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज खाने काबा के अंदर पढ़ रहे थे, बुलंद आवाज से आप तिलावत कर रहे हैं, जब सजदे में गए तो आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ी आपके ऊपर डाल दी गई, और ये इतनी भारी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाने की ताकत नहीं रख सकते थे। तो नमाज की हालत में भी आप पर जुल्म होता था, क्योंकि आप बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत किया करते थे, और कुफारे कुरैश खाने काबा में जाकर आपकी तिलावत को, आपकी कुरान को सुनते थे, और कुफार के मुताबिक, उनके अकीदे के मुताबिक लोग गुमराह हो जाते थे। तो कुरान की बड़ी तासीर होती है। आज मुसलमानों पर यह असर नहीं दिखता है,
لیکن غیروں کو دیکھے کتنا ڈرے ہیں وہ کہ قرآن سنیں گے پڑھیں گے تو اس کا اثر ہماری زندگی پر ہوگا، ہم اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ قرآن سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، ورنہ تو توفیق ملتی نہیں قرآن اٹھانے کی، قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں، ایک سورت ہم قرآن کی نہیں پڑھ پاتے ہیں، اتنا ہم دور ہو گئے ہیں قرآن سے، اتنا ہم نے دوری اختیار کر لی ہے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو قریش کے جو سرداران تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو سفیان ہے، یہ جو بڑے بڑے سردار تھے جن کی بات کفار قریش مانا کرتے تھے، یہ ہمیشہ لوگوں کو اس بات سے منع کرتے تھے کہ محمد کی بات کبھی بھی نہیں سننا، وہ جب قرآن پڑھ کر سناتا ہے کبھی بھی نہیں سننا، اگر آواز آئے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے، رات میں جب قرآن کی تلاوت نماز میں بلند آواز سے کیا کرتے تھے، یہی لوگ چھپ کر جا کر دیواروں میں کان لگا کر قرآن سنتے تھے۔ اتنا مٹھاس قرآن کے اندر ان کو معلوم ہوتی تھی، اتنا سکون قرآن سن کے ان کو لگتا تھا، اتنا سکون حاصل ہوتا تھا، اتنا اطمینان ان کو حاصل ہوتا تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے تھے تو یہ جا کر اپنے کان کو دیوار سے لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنتے تھے، اور جب نکلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یا قرات جب ختم ہو جاتی، یہ لوگ چھپ کے اپنے گھر کو جاتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی، لوگ شرمندہ ہوتے کہ ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں قرآن نہیں سننا، ہم ہی لوگ سن رہے ہیں، تو آپس میں عہد کرتے کہ آج کے بعد ہم قرآن نہیں سنیں گے، لیکن پھر اگلے دن رات کو آتے تھے چپکے سے قرآن سنتے تھے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اسی وجہ سے کفار قریش کے جو سرداران تھے وہ ڈرتے تھے کہ اگر یہ سارے لوگ ایمان لے آئے تو ہمارا مقام و مرتبہ کہاں رہ جائے گا، ہماری بات کون سنے گا، ہم کہاں سرداری کریں گے، کس بات کے سردار ہم کہلائیں گے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے محمد کے پیچھے چلنے لگیں گے، ان کی بات مانیں گے تو ہماری تو ساکھ ختم ہو جائے گی، ہمارا مقام و مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے لوگ قرآن سننے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ مکہ کے اندر جو بھی باہر سے آدمی آتا سب سے پہلے کفار قریش اس سے ملاقات کرتے اور اس بات کی تنبیہ کرتے کہ محمد جادوگر ہے، وہ لوگوں پر جادو کر دیتا ہے اور ایسا جادو کرتا ہے کہ لوگ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہمیشہ اسی کی بات ماننا پڑے گا، اور بیویوں سے، ماں باپ سے، بچوں سے یہ دور کر دیتا ہے، لوگوں میں تفریق اور دشمنی پیدا کر دیتا۔ یہی بات وہ لوگ کہا کرتے تھے، ہمیشہ کوئی بھی آتا تھا مکہ میں تو سب سے پہلے ملاقات کر کے اسی بات کی دعوت دیتے تھے کہ محمد کے قریب نہیں جانا، محمد کی باتوں کو نہیں سننا، وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، لوگوں پر جادو کر دیتا ہے۔ لیکن آپ کو بتلاؤں، ایک مرتبہ طفیل بن عمرو الدوسی، یہ بڑے جانکار تھے، بڑے ادیب تھے، بڑی فصاحت و بلاغت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، ابھی اسلام نہیں لائے، عربی زبان کے اندر بڑی مہارت تھی ان کو۔ جب یہی بات اہل مکہ نے ان سے کہی تو انہوں نے کہا، اپنے آپ میں وہ سوچ رہے تھے کہ میں اتنا بڑا عالم، اتنا جانکار ہوں، مجھے عربی زبان پر اتنی مہارت حاصل ہے، میں اتنا فصیح و بلیغ آدمی ہوں، ذرا میں سن تو لوں کیا محمد آخر پڑھتا کیا ہے، اگر اچھی باتیں ہوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں، بری باتیں ہوں گی تو مجھے معلوم ہو جائے گا یہ کیا بیان کرتا ہے، کیا بولتا ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش کیا اور جب قرآن کی تلاوت کی تو انہوں نے کہا فواللہ ما سمعت قولا قط احسن عنہ، اللہ کی قسم مجھے اللہ نے اتنی زیادہ مہارت دی ہے عربی زبان کے اندر، میں اتنا فصیح و بلیغ ہوں، مجھے ہزاروں اشعار یاد ہیں عربی کے، عربی زبان پر کافی پکڑ مجھے ہے، لیکن اس سے بہترین کلام آج تک میں نے نہیں سنا، اس سے بہتر بات میں نے آج تک نہیں سنی، ولا امر عدلا منہ، اور اس سے بہتر عدل کرنے والی، انصاف کرنے والی کسی کی زبان سے میں نے اس طرح کی باتیں نہیں سنی۔ فاسلمت، میں نے قرآن سنا تو اسلام لے آیا اور میں نے حق کی شہادت دی۔
حق کی گواہی میں نے دی. ذرا سوچیے قرآن کی تاثیر کیا ہے کہ جو لوگ بھی قرآن سنتے تھے فوراً اسلام لانے پر مجبور ہو جاتے تھے. اسی بنیاد پر آج دنیا ڈری ہوئی ہے. آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اسلام بڑی تیزی سے یورپ کے اندر خاص طور پر پھیل رہا ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ لوگ قرآن سنیں گے, قرآن پڑھیں گے, قرآن کے قریب جائیں گے تو اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں گے, قرآن کی تاثیر ان کی زندگی پر دکھے گی. اسی بنیاد پر یہ قرآن کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کے درمیان قرآن کے متعلق غلط پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں, قرآن کے قریب نہ آئے. آپ کو بتلاؤں, جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام نہیں لائے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں انہوں نے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, یہ لوگ خود پیدا کیے گئے ہیں یا یہ لوگوں نے کسی طرح کی کوئی چیز پیدا کی ہے. جب اس آیت پر پہنچے کہا کاد قلبی ان یطیرا, ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل میرے جسم سے نکل کر اڑ جائے گا, میرا دل ایسا لگ رہا تھا پھٹ جائے گا, میرا سینہ, میرا دل باہر آ جائے گا. اتنی تاثیر ان کو ہوئی جب قرآن انہوں نے سورہ طور کی سنی. اسی وجہ سے کفار مکہ یا مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگوں کو نہیں آنے دیتے تھے. حاضرین گرامی, اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ, یہ روش, یہ طریقہ کوئی نیا نہیں ہے, بلکہ بڑا قدیم یہ واقعہ ہے, یہ روش ہے. جب سے قرآن نازل ہوا, جب سے اسلام آیا ہے, تب سے لوگوں نے اس بات کی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جائے, لوگوں کو قرآن کے متعلق بدظن کیا جائے, لوگوں کے اندر قرآن کے متعلق غلط باتیں بیان کی جائے تاکہ لوگ قرآن کے قریب نہ آئے. بے شمار واقعات ہیں. نجاشی کا واقعہ سب نے سنا ہے. جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ طٰہٰ یا سورہ مریم کی جب چند ابتدائی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی, نجاشی رونے لگا. قرآن کی ایسی تاثیر ان کے دل پر ہوئی کہ وہ رونے لگے, اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی پوری جو لمبی داڑھی تھی, پوری داڑھی ان کی تر ہو گئی, آنسو ٹپکنے لگے. اور ان کے جو متبعین تھے, نجاشی کے ماننے والے جو تھے, وہ جو توریت لے کر انجیل لے کر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے مصحف سب کے سب آنسوؤں سے بھیگ گئے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. قرآن کے اندر یہ سحر انگیزی ہے کہ جو بھی قرآن کو دل سے سنتا ہے اس پر قرآن کا اثر ہوتا ہے. اسی بنیاد پر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, لیکن میں 2-3 اقوال آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حاضرین گرامی, برطانیہ کے اسمبلی میں وہاں کا جو لیڈر ہے اس نے اس بات کا اعلان کیا, کہا کہ جب تک مسلمانوں سے ہم 2 چیزیں دور نہیں کر دیتے, جب تک مسلمانوں کو ہم 2 چیزوں سے دور نہیں کر دیتے, تب تک ہم مسلمانوں پر اپنا قبضہ, اپنا تسلط نہیں جما سکتے. اس نے کہا ہمارے سامنے 2 مضبوط پہاڑیاں ہیں, ان 2 مضبوط پہاڑیوں کو جب تک ہم ہٹا نہیں دیتے تب تک مسلمانوں پر تسلط کرنا, ان کے افکار, ان کے عقائد پر حملہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. اس نے کہا اولها هذا الكتاب, اس نے کہا سب سے پہلی چیز, جو سب سے بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ ہے قرآن مجید. جب تک ہم قرآن مجید کو ختم نہیں کر دیتے, مسلمانوں سے قرآن مجید کو دور نہیں کر دیتے, اور ولا وسکت قلیلا, تھوڑی دیر خاموش رہ کر اس نے کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کعبہ کو جب تک ہم مسلمانوں سے دور نہیں کر دیتے اور قرآن سے مسلمانوں کو جب تک دور نہیں کر دیتے تب تک ہم مسلمانوں پر اپنا قبضہ اور تسلط نہیں جما سکتے. بلکہ اسی نے ایک مرتبہ اور کہا ما دام هذا القرآن موجودا فی ایدی المسلمین,
जब तक ये कुरान मुसलमानों के हाथों में मौजूद रहेगा, जब तक ये मुसलमान कुरान को पढ़ते रहेंगे, कुरान सुनते रहेंगे, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, फलन तस्ततिअ औ रुब्बा अस्सैतर अला शर्क, तब तक यूरोप मशरिक वालों पर कब्जा नहीं कर सकते, वला तकूना हिया नफ्सुहा अमानिन, और तब तक वो भी महफूज नहीं हो सकते, उनका मजहब महफूज नहीं हो सकता। जब तक वो इसने क्या कहा, जब तक मुसलमानों के हाथों में कुरान है, कुरान पढ़ते रहेंगे, तब तक ये यूरोप वाले मशरिक वालों पर तसल्लुत नहीं जमा सकते, और ना खुद उनका मजहब, उनका दीन महफूज रहेगा जब तक ये लोग कुरान पढ़ते रहेंगे। बल्कि किसी और ने कहा, इन्ना हुनाका अर्बअतु अक़बात, हमारे सामने 4 घाटियां हैं, जब तक हम इनको पार नहीं कर सकते तब तक इस्लाम का खात्मा नहीं हो सकता है, तब तक इस्लाम को हम खत्म नहीं कर सकते, इस्लाम को हम खत्म नहीं कर सकते जब तक ये 4 घाटियां हमारे पास हैं, 4 ये रुकावटें हमारे पास हैं। वही अल मुसहफ, वो 4 चीजें क्या हैं, वो दुश्वार गुजार घाटियां क्या हैं? कहा वही अल मुसहफ वल काबत वल अज़हर व सलातुल जुमा। एक तो मुसहफ कुरान मजीद को जब तक हम खत्म नहीं कर देते, लोगों से दूर नहीं कर देते, दूसरी चीज काबा, काबा को जब तक मुसलमानों से दूर नहीं कर देते, जो एहतराम, जो तकद्दुस, जो इज्जत काबा के ताल्लुक से मुसलमानों के दिलों में पाया जाता है, जब तक हम उसको खत्म नहीं कर देते। वल अज़हर, और मिस्र की जो यूनिवर्सिटी अज़हर, इस्लामी जो यूनिवर्सिटी थी, आज तो नहीं है, आज नहीं है इस्लामी तालीमात, लेकिन जो पहले तालीम इस्लाम की दी जाती थी वो आज नहीं है। गोया कि काफी हद तक ये लोग इस मसले में कामयाब हो चुके हैं। वसलातुल जुमा, और जुमा की नमाज से जब तक हम लोगों को दूर नहीं कर देते। जुमा की नमाज ये इस्लाम का शिआर है, इस्लाम का बहुत बड़ा शिआर है। ये जुमा में जो ये पब्लिक, ये लोग इकट्ठा होते हैं, एक जगह जमा होकर अल्लाह की इबादत के लिए बैठते हैं, इससे गैर मुस्लिमीन, कुफार और मुशरिकीन खौफजदा होते हैं। ये उनकी आंखों में ये तिनका बहुत खटकता है, बहुत तकलीफ देता है जब इतनी बड़ी जमात अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह जमा होती है। कहा जब तक हम नमाज़े जुमा से इन लोगों को दूर नहीं कर देते, तब तक हम इन पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज मुसलमानों को जुमा की अहमियत मालूम नहीं। वही बरतानिया के एक आदमी ने कहा कि जब तक ये लोग जिस तरह जुमा की नमाज की पाबंदी करते हैं, फजर की जब तक पाबंदी इस तरह नहीं करते, हमको कुछ डरने की जरूरत नहीं, हमको इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह ये जुमा की पाबंदी करते हैं, इतने बड़े मजमा में इकट्ठा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं जुमा के दिन, जब तक ये फजर की नमाज इस तरह पाबंदी से ना पढ़े, हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, इस्लाम नहीं फैले। ये अहमियत है उनके यहाँ जुमा की, लेकिन हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं। खुतबा चलता रहता है, कोई हाजिर ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जब नमाज खड़ी हो जाती है तब वो मस्जिद के अंदर दौड़ कर आते हैं, अपने कारोबार को बंद कर कर, अपनी दुनियावी मशगूलियात को छोड़कर। बसा औकात उनकी रकात छूट जाती है, कुछ लोगों की नमाज़े जुमा भी छूट जाती है। हमारे आंखों में इसका कोई मकाम नहीं है, लेकिन गैरों के यहाँ जुमा की नमाज की क्या अहमियत है, जरा आप इससे अंदाजा लगाएं। कह रहे हैं जब तक वो फजर में इस तरह की अहमियत नहीं देते, फजर को इतना इस तरह इबादत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, तब तक हमको डरने की जरूरत नहीं। यहां यह मकाम और मर्तबा है जुमा की नमाज का हमारे। इसी तरीके से करोमर ये भी कहता है, जीतु लियमुहा सलासन, मैं 3 चीजों को मिटाने के लिए पैदा हुआ, अल कुरान वल काबत वल अजहर, कुरान को और काबा को और अजहर को मिटाने के लिए मैं आया। इस तरह एक फ्रांसी हाकिम बोलता है जजायर के मुताल्लिक, जजायर ये तौहीद का शहर, उस वक्त तौहीद बहुत ज्यादा आम थी जजायर के अंदर और बहुत तरक्की ये लोग कर रहे थे, इस्लाम बड़ी तेजी से वहां फैल रहा था। इसने कहा इन्ना लन नस्तसिर अलल जज़ाइरियीन, हम जज़ाइर को शिकस्त उस वक्त तक नहीं दे सकते मादाम यक़रऊन अल कुरान, जब तक ये कुरान पढ़ेंगे, जब तक ये कुरान पढ़ेंगे, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे,
हम इनको शिकस्त नहीं दे सकते। वयतकल्लमून अल-अरबिय्या, और जब तक अरबी बोलते रहेंगे, अरबी पढ़ते रहेंगे, अरबी सीखते रहेंगे, तब तक हमको इनको शिकस्त देना मुश्किल है। फयजीबू, हमारे ऊपर जरूरी है, अगर हम इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज कुरान से इनको दूर रखना होगा, अरबी जुबान, अरबी सकाफत से इनको दूर करना होगा। अन्नुज़ील अल-कुरान अल-अरबिय्य मिन वजूदिहिम, इनके वजूद से, इनके दरमियान से कुरान को खत्म करना होगा। वनख्तलिउल लिसान अल-अरबिय्य मिन अलसिनतिहिम, और इनकी अरबी जुबान को हमको इनसे छीनना पड़ेगा। गोया कि ये जो इंग्लिश अंग्रेजी का दौर जो चल रहा है ना, ये उनका एक प्लान है, उनका मजहबी प्लान है ये, जिसे हम आज बड़ी अहमियत देते हैं। इंग्लिश, अरबी जुबान को अहमियत नहीं देते हम। हालांकि अरबी जुबान वो जुबान है जिस जुबान में कुरान नाजिल हुआ। जब तक हम अरबी नहीं सीख सकते, जब तक हम अरबी नहीं जानेंगे, सही इस्लाम हम नहीं समझ सकते, क्योंकि कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नतें हैं सब अरबी में है, सहाबा के अक़वाल आसार, उनकी जो सीरतें हैं सब अरबी ही में है। लिहाजा अरबी जुबान की बड़ी अहमियत है मेरे भाइयों। अरबी जुबान सीखें, खास तौर पर इतना अरबी जुबान तो सीखें जिससे हम कुरान पढ़ सकें देखकर, अगरचे ना समझ सकें, लेकिन कुरान पढ़ने की ताकत हमारे पास हो, कुरान समझने का सलीका हमारे पास हो, इतना तो हमको अरबी जुबान सीखना हर मुसलमान पर वाजिब और फर्द है। हाज़रीन गिरामी, बातें बहुत कुछ है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मैं ये बयान करना चाहता हूं कि आज दुनिया के लोग कुरान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कुरान से इतना क्यों डर रहे हैं, कुरान के मुताल्लिक ये गलत बयानी क्यों कर रहे हैं, कुरान की शान में गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं, कुरान के तकद्दुस को बार बार पामाल क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से ताकि लोग कुरान के मुताल्लिक ये गलत जो बयानात दिए जाते हैं, गलत बातें जो उसकी तरफ मंसूब की जाती हैं, उसको सही समझें, इसको हक समझें, और इस बुनियाद पर वो कुरान से दूर रहें, कुरान ना पढ़ें, कुरान ना सुने, ताकि लोग इस्लाम से दूर रहें। हाज़रीन गिरामी, ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान के मकाम को समझें। जितना हम लोग नहीं समझते, उससे कहीं ज़्यादा कुरान के मकाम और मर्तबे का इल्म गैर लोगों को है। हाज़रीन गिरामी, कुरान पढ़ें, कुरान सीखें, कुरान के अंदर गौर व फिक्र करें, ज़रूर इससे हमको इस्लाम के मुताल्लिक और हिदायत मिलेगी। साबित कदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम लोगों को कुरान की अहमियत, कुरान के मकाम और मर्तबे को समझने की तौफीक, हम तमाम लोगों को कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह जब तक जिंदगी दे, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब खात्मा और खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।